الله عفوك إني للنور مدت يداي. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अपने रब पर यकीन रखो। जो रब इतनी बड़ी कायनात को रंगों से भर सकता है, तो क्या उसे तुम नज़र नहीं आते? क्या उसे तुम्हारी बेबसी नज़र नहीं आती? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि वो तुम्हें बेयार व मददगार छोड़ देगा? क्या वो तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही बेरंग रहने देगा? बिल्कुल नहीं। बस दुआ करो और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। वो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुम्हारे पसंदीदा रंगों से भर देगा इंशाअल्लाह। क्या तुम अल्लाह का असूल जानते हो? उसके लिए जो छोड़ दोगे वो उससे बेहतर अता करेगा। तुम निगाह छोड़ोगे, वो निगाह अता करेगा। तुम्हें बसीरत देगा, फ़हम व फ़रासत की निगाह अता करेगा। अल्लाह की खातिर कुछ कुर्बान करने का नतीजा बहुत जल्द सामने आ जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब से उठकर बेटे को कुर्बान गाह तक ले गए थे। बेटे की गर्दन पर छुरी रखने से पहले उनको बेटा लौटा दिया गया था। आपको भी हराम छोड़ने पर हलाल का इनाम जल्द मिलेगा। जब आपको आजमाइश से निकलने का कहीं से भी रास्ता ना मिले तो सबसे पहला काम ये करें कि फ़ौरन सदका दें। आप अल्लाह के बंदों के लिए रास्ते हमवार करेंगे तो अल्लाह आपके लिए रास्ता हमवार कर देगा। आप उसके बंदों की मदद करेंगे तो वो भी आपकी मदद करेगा। और याद रखें कि सदका सिर्फ हज़ारों रुपये से नहीं होता, सदका नीयत से होता है। आपने अल्लाह के रज़ा के लिए जो दे दिया वही आपका सदका है। फिर वो रुपए हों, वक्त हों, हमदर्दी हों या इल्म हो, मुखलिसाना नसीहत हों या चंद मीठे बोल हों, अपने निमत को बांटना सीखें, क्योंकि देने वाला कभी खाली नहीं रहता। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे देने वाले लोग जो अल्लाह की रज़ा के लिए देते हैं और देकर जतलाते नहीं, उनका अजर अल्लाह के पास है और उन्हें न कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। जब दिल घबरा रहा हो, जब बेचैनी छा जाए, जब मायूसी अपनी लपेट में ले ले और जब बिला वजह उदासी छाने लगे, तो समझ जाया करो कि रब का बुलावा आ गया है। समझ जाया करो रब को याद करने का वक्त आ गया है। जान लिया करो दिल को इत्मीनान बख्शने की घड़ियां आ पहुंची हैं। तब सब कुछ छोड़कर अल्लाह से बात करने, उसको महसूस करने, उसके वादों पर यकीन करने और उस पर तवक्कुल करके उसकी मदद का इंतज़ार करने में क्या करार रखा है। इसलिए जो चीज़ जितनी नामुमकिन होती है उतनी ही मुमकिन भी होती है। लेकिन कौन जाने, हम ज़रा सी देरी देख लें तो इनकार समझ लेते हैं। सब्र और दुआ की ज़रूरत है, फिर तुम देखोगे इस देरी के बाद कुन फरमा दिया जाएगा और तुम्हारी मनपसंद चीज़ को तुम्हें अता कर दिया जाएगा। और अल्लाह खाली हाथ लौटाने के लिए थोड़ी ना तुम्हें अपने दर पर बुलाते हैं। वो अगर तुम्हारी दुआएं नहीं बदल रहा तो जान लो कि उसने अब कबूलियत का इरादा कर लिया है। जिस पुकार को वो खुद तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है, वो उसे फिर रद्द कैसे कर सकता है। और अगर अल्लाह तुम्हारा दिल नहीं बदल रहा तो यकीन रखो कि वो तुम्हारा नसीब बदलने पर राज़ी है। अल्लाह के सामने जितना चाहे रो लो, वो कभी भी बेजार नहीं होता। वो नहीं कहता कि तुम्हारी तो आदत है हर छोटी छोटी बात पर रोना, बल्कि अल्लाह के सामने रोने से दिल को बहुत सुकून मिलता है, सारा बोझ उतर जाता है। वो रब बड़ा कदरदान है इन आंसुओं का। उसे एहसास है अपने बंदे के दुख का। वो मौका देता है बंदों को अपने सामने खुलकर रोने की, ताकि दिल का सारा गब्बार निकल जाए, दिल साफ हो जाए और फिर वो उस शफाफ और हसास दिल को सुकून से भर देता है। अल्लाह के सामने अपनी बेबसी पर रोने से
نہ ماضی کا تانا ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف ہوتا ہے، صرف کرم کے چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ نے تمہیں دنیا کے ہاتھوں توڑ دیا ہے تو اصل میں وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے اور تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ تمہارا میرے سوا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک یہ سب وقتی رشتے ہیں، آخر میں سب تمہیں چھوڑ جائیں گے، مگر اللہ ہم انسانوں کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اصل میں تمہارا ٹوٹنا اللہ سے ملنے کا ایک بہانہ تھا۔ جو غم تمہیں اللہ سے ملوا دے وہ غم نہیں، نعمت ہوتی ہے۔ اور کیا پتہ تمہاری زندگی میں معاوضے بس ایک دعا کے منتظر ہوں، کیا پتہ کہ اب تمہاری چاہی ہوئی چیز بس ایک قدم کے فاصلے پر ہوں۔ اللہ کبھی بھی تمہارا صبر، یہ آنسو اور تکلیف ضائع نہیں کرے گا۔ دیکھنا ایک دن تم خود مسکرا کر کہو گے کہ یا اللہ، یہ تو اس سے زیادہ ہے جتنا میں نے آپ سے مانگا تھا۔ لگاتار بار بار پانی کی بوندیں اگر ایک ہی جگہ پر گرتی رہے تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتی ہے، اور آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ کی بار بار مانگی دعا کو اللہ نظر انداز کر دیا؟ تاخیر ضرور ہو سکتی ہے مگر اجر گما سے بڑا ہوگا۔ دعائیں تو نصیب کا قلم ہوتی ہے، اور اگر تم چاہتے ہو یہ قلم تمہاری مرضی سے تمہارا نصیب لکھے تو اپنی مانگی دعاؤں پر یقین رکھو اور مایوس نہ ہو کہ یہ قبول کیوں نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ دعا کا اختیار تب ہی دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ یہ قلم تمہارے نصیب کا لکھا مٹا کر اسے تمہارے مطابق لکھ سکے۔ لوگوں کو اپنا رازدار مت بناؤ، اپنے دل کا حال صرف اللہ کو سناؤ اور اسی سے اپنے دل کی رفو گیری کی امید بھی رکھو۔ وہ تمہارے ساتھ ہونے والے ہر زیادتی کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر دکھ، ہر تکلیف سے وہ خوب واقف ہے، اور وہ انصاف والا اور تم سے بے حد محبت کرنے والا ہے۔ بس اپنے حالات اس کے حوالے کر دو اور بے فکر ہو جاؤ، چاہے ساری دنیا مل کر بھی تمہیں مایوسی کی طرف کیوں نہ دھکیل دے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھو گے تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کے اسلامک موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ عفوك إني للنور مدت يداي